Tara guys, magluto sa tagtiil. First, atong pabukalan atong tiil, gamitan na natog panakot dahon, panakot liso, og daghang asin. Og ang tubig guys, sakto-sakto ra. After guys, maghimo tag butter, ato lang butangan og harina nya. Murag gyapon asin, black pepper, og itlog og daghang tubig. Kanang sakto ra guys, kanang malapot. Nya ato na nang kuan-kuanon para makutaw jud pagayo. So after na guys, ato na ibutang atong tiil nga gipabukalan ganiha. First ato ibutang sa tong butter. After ato ibutang sa tong harina nga nay asin ug black pepper. Nya after na guys, ibutang nato sa mantika. Ato lang pituhon guys mga 3 to 5 minutes or until it's golden brown. So tara guys, mao na ni ang atong piniritong tiil. Tara guys, gitilawan na sa kumparis. O diba, crunchy outside, nya juicy inside. Siyempre magpawahi bata kita sad kaon sa tadring. Taklob ta ng bahaw ni. Oh, naon just actor oh. Lami daw kuno kay tanan. Thank you for watching guys.